Jumatan kanggo bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan malam Senin ingkang kata hormati. Monggo tansah kita ucapan rasul syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dalem menika taksih pinaringan kesempatan kesehatan sehingga saged kempal wonten ing masjid Istiqlal menika kanthi wonten alam segala. Shalawat salam mujibatul dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo pemasan dalam menika kita purwakani kanthi wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak salah dipun wawasan sholawat Fatih ping 3. Monggo kula gerakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih li jami'il alamin wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad amma ba'du. Sahabatina kiram yang terhormati sepuh Bapak Ibu sekalian jemaah sholat Isya Masjid Ittaqillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan niki kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan kesehatan sehingga saged hadir dalam majelis ilmu ngoten niki mugi-mugi napa sing dadi niatan kula lan panjenengan sedaya berbarengan dengan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam maka kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang terhormati, sebelum pemausan kita mau kita bertawassul mudah-mudahan wasilah dari beliau yang kita tawasuli terkhusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada guru kita, kepada kedua orang kita, lebih-lebih kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan beliau ridho kitab ini kita kaji sehingga berkemanfaatan bagi kula panjenengan sedaya. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa thumma ila ruhil quds bil maktub Abil Abbas Ahmad bin Muhammad al-Tijani radhiyallahu anhu wa thumma ila hadrati abaina wa ummahatina zawjatina auladatina ustadz-ustadzatina wa masyayikhina wa muallimina al-ahya'i minhum wal amwat. Nah khususan pengarang kitab Lubabul Hadis Al-Hafidz Jalaluddin Rahman bin Abi Bakr Asyuyuti nafa'anallahu bihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma anduru fi hadzal kitabi hatta yaruddu ilayya fi waqti ihtiyaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang telah hormati, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kekurangan panjenengan masih pinaringan kesehatan sehingga saged hadir dalam majelis zikir ataupun majelis ilmu ngaten niki. Mudah-mudahan keluarga kita dalam majelis ini mudah-mudahan kecatat amal kesayangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjelang Ramadan ini mudah-mudahan dosa-dosa kula panjenengan sedaya berguguran dengan seiring berjalannya waktu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, mungkin niki bukan terakhir Pak Ding, mungkin untuk tahun ini kita nanti lanjutkan di pertengahan bulan Syawal untuk ngajinya. Ya kita memaklumin karena persiapan untuk bulan Ramadan, ya. Karena 2 tahun untuk persiapan bulan Ramadan. Jadi kita mungkin malam ini bukan malam terakhir, tapi kita sekat dulu lah untuk menyambut bulan Ramadan, ya. Menyambut bulan Ramadan kita nanti mulai di pertengahan bulan Syawal. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, insya Allah tepat besok malam Rabu, ya, itu adalah malam Nisfus Sya'ban, ya, malam Nisfus Sya'ban. Mula secara pribadi ngajak kepada Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, mobil khusus kepada kaum yang nyimamin di ruahan, ya, mangkeh pas malam Rabu boten sah tahlil, maos Yasin ping 3 bareng-bareng. Rencananya kalau nggak ada kita dalam cuma pas barengan 24, ya. Kalau Kiai Haji Abdullah Ghafur beliau menyampaikan waktu niku cuma 6 jam, ya. Mulai jam 6, 7, 8, 9, 10 jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Artinya pas malam Nisfus Sya'ban niku dari 6 jam itu jangan disia-siakan, ya. Khususnya di malam Rabu besok 3 kali surat Yasin 3 kali, ya. Niat yang pertama minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa beribadah dengan lancar, ya. Sing nomor kalih niku minta kelancaran rezeki, ya. Kesehatan utamanya, terus kemudian yang terakhir minta untuk bisa husnul khatimah. Nah, di malam Nisfus Sya'ban itu adalah malam kula matur minggu ini, malam diaturkannya amal ibadah kula lan panjenengan sedaya. Rapot-rapot kula lan panjenengan di hasil diberikan kepada Allah diganti dengan catatan sing anyar, ya. Itu malam Nisfus Sya'ban. Jadi kula minta kepada kaum, ya, oke, langsung mau Yasin mawon ping 3 salat maghrib men berjamaah. Bedone nek kula lan panjenengan malah ngapunten maos Yasin piyambakan, nggih. Ya kula rasa-rasen entuk siji malah diniatin jamaah. Maos Yasin dijamaah pisan tok dinten jamaah lek keliru, nggih. Ya artine nek pas barengan ngaten niku napa melih malah kathah lebih dari 41, enggak ada doa yang tertolak lebih dari 41 orang. Bukan donga nek wong sing donga sing mandi boten, bisa jadi malah lisan-lisan sing wong sing ngamin niku sing terkabul.
niku. Dadi bukan masalah donga nek wong sing donga mboten nggih. Niku malam nisfus Sya'ban. Sing nomor kalih malam nisfus Sya'ban Allah Subhanahu wa taala niku nyiptake sebuah laut, nyiptake lautan yang disebut dengan Ma'ul Hayat. Nggih, banyu banyu kehidupan. Nggih. Nah, sapa nek wong sing mau sholawat di malam nisfus Sya'ban, karena Allah niku nyiptake Ma'ul Hayah, lautan, kemudian Allah menciptakan malaikat sing punten apa jenenge sayape niku panjangnya paling ujung etan, kemudian sayap yang sebelah paling ulon, bahkan kepalanya itu di bawahnya arsy, ya. Kepalanya di bawahnya arsy dan kakinya ada di langit bumi yang nomor 7, lapisan ke-7. Nah, di Ma'ul Hayah niku tatkalane di malam nisfus Sya'ban sapa nek wong sing mau sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bakal merintahke malaikat wau niku nggih untuk apa ya jegur teng Ma'ul Hayah niku nggih, jegur ning Ma'ul Hayah niku. Nah, kemudian tatkala ana wong sing mau sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan malaikat niku bangun dari tempat dia itu sedang jegur ning laut niku. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa ya namanya? Menggerakkan sayapnya. Nggih, menggerakkan sayapnya. Setiap tetesan-tetesan air yang jatuh dari sayap malaikat yang sudah digerakkan oleh malaikat tersebut nggih, niku menjadi malaikat lagi, dan malaikat itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istighfar kepada orang yang mau sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku ten malam nisfus Sya'ban. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, mumpung kesempatan kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan kita ketemu di bulan Ramadan dalam keadaan sehat tentunya ya, sehingga kita bisa menikmati lah bagaimana nikmatnya berpuasa Ramadan itu di malam nisfus Sya'ban besok. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, dalam memasuki bulan Ramadan, maka dalam secara pribadi ngajak kepada Bapak Ibu sekalian, khusus kepada keluarga kami secara pribadi, monggo atine digawa seneng arep mlebu ten bulan Ramadan. Nggih, sapa nek wong manfariha bidukhuli Ramadan, sapa nek wong sing seneng arep mlebu ning bulan Ramadan, nggih, maka wong niku dilebetke surga, bahkan haram wong niku saking ati neraka. Seneng mawon, tapi ojo seneng tok kan niku poso nggih. Kowe seneng tok tapi ora poso ya padha wae. Makane kapan niku malah Mas Priyo tanglet. Kok nek ora seneng ki ana ganjarane ora Pak. Dadi manfari habiduku li Ramadan, sapa nek wong sing seneng niku wis di ana tamenge dari saking api neraka niku artine wis dilebokke ning surga. Lah pripun nek ora seneng? Kan dadi masalah. Jarine Mas Priyo, bayangke ngeten, wis ora usah dibayangke. Intine nek bulan Ramadan wong sing poso ataupun ora poso mesti seneng. Nggih. Wane ngaten iki. Mbuh poso mbuh ora mesti seneng. Tapi walaupun wong sing poso ataupun ora poso nek wis cerak-cerak wis Ramadan paling akhir niku arep diomongke sedih ya mesti sedih ngono. Apa nek pas kelambine urung anyar. Nggih ngapunten, niki manusiawi napa meneh ngapunten masih punya anak-anak mungkin manusiawi. Nggih kula mawon nggih sami asline nggih. Makane anak kula sing cilik wau nggih kepanggih kalih putrane Pak Deprapto niku. Biasane nek awal Ramadan niku biasa ngapunten biasane numpuk sarung. Anak kula sing cilik, "Ayah mau jualan sarung ya." Sampai matur ngaten niku. Biasane nggih kelambi, "Ayah mau jualan." Padahal yo bukan masalah jual karena memang ada bingkisan seperti itu. Nah, kula dalam secara pribadi ngajak kepada Bapak Ibu sekalian, monggo ati kula panjenengan disenengke dalam menyambut bulan
bulan Ramadan. Karena kula dari beberapa dalam kitab yang kita kaji sudah disampaikan kula lan panjenengan itu bakal bayar zakat. Nggih, zakat badan. Makanya sudah disampaikan bahwa ini zakatul badan, nggih, zakatul jasad. As-saum, bahwasanya zakatnya badan kita adalah puasa. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyampaikan masalah ganjarane niku urusane sing puasa. Niku nah, kula secara pribadi makanya kan dalam sering nge-share sesuatu yang memang dalam nge-share niku memang ngetik nggih, memang ngetik karena memang ada beberapa pertanyaan, Pak, pripun nek pas poso ngapunten ngerasani wong ngoten niku. Nggih, hakikate kalau memang itu disambungkan kepada tasawuf nggih niku batal. Nggih, secara tasawuf. Tapi kula panjenengan niku kan wong awam nggih. Kita kaitkan mawon tan fikih mawon. Ya gelem nahan lapar lan hawa apa jenenge? Hawa nafsu untuk tidak berbuat kemaksiatan aja niku pun alhamdulillah. Ngoten niku. Tapi nek saged monggo ya. Ngapunten, kula lan panjenengan ya mendingan makanya ada yang menyampaikan turun nek wong sing poso niku ibadah. Lah timbangane ngapunten melek tapi malah ngrasane wong, lah ya mendingan turu. Ngaten niku. Nah, nggih, tapi nek ngapunten nek keluargane urung ngono beras aja turu tok sing ngono. Nggih, ngaji titik-titik. Ngapunten niku kan setiap pekerjaan kula lan panjenengan ten bulan Ramadan golek rezeki mungkin ning sawah nyeblake yang lain-lain jangan dianggap niku mboten enten pahalane bahkan 2 kali lipat di saat bulan Ramadan. Makanya kata-kata kata Ramadan itu adalah artinya rahmat niku adalah ngobo bakar. Kalau dalam firman rima Allah atau membakar. Jadi kata rahmat itu adalah bahasanya bakar. Makanya disebut dalam Ramadan. Yang dibakar niku di samping membakar lemak-lemak kula lan panjenengan ngapunten mungkin yo sing mangane oke ya rada nemu ya nek poso ya rada kuru. Lah niku juga membakar hawa nafsu niku lho lan panjenengan. Niku ten bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, terakhir kula secara pribadi ngajak monggo ten bulan Ramadan untuk tadarus atau ngaos Al-Qur'annya jangan sampai ketinggalan ya. Karena Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Jangan sampai kula lan panjenengan ngecap wong menistakan Al-Qur'an, tapi kula lan panjenengan sendiri yang wong yang dicap muslim tapi Al-Qur'an ya ora tau diwaca. Kan ngaten niku lah, kadang-kadang kula lan panjenengan menjustis seseorang, wah kayak iki menghina Al-Qur'an, menistakan Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an iku kula lan panjenengan ten omah, kadang-kadang ngapunten nggih. Kayak ijab kabul dengan seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an. Jangan dianggap remeh ngaten niku. Nggih. Biasanya kan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Qur'an niku jangan dianggap remeh ya, seorang suami. Soalnya dengan alat walaupun murah harganya, tapi setidak langsung jenengan urusane akhirat mergane napa jenengan seperangkat alat sholat, sejadah, hukum, nggih. Tapi bukan seperangkat nggih, tapi alat sholat. Kalau seperangkat alat sholat jenengan gawe ke masjid. Gawe ke musala. Tapi alat sholat bukan seperangkat. Kalau seperangkat alat sholat berarti jenengan malah bangun ke masjid atau bangun ke musala. Itu nanti pertanggungjawabannya tekan akhirat. Nek panjenengan beristilahnya memberikan sejadah rukuh berarti jenengan harus menjaga salate keluargane nopo melih plus Al-Qur'an berarti nek niku boten diwaos setiap harine moko sing dosa sing lanang niku nggih
Makanya Bapak Ibu sekalian yang terhormati, mumpung kesempatan, mudah-mudahan kita panjang umur, tentunya panjang umur si barokah. Mugi-mugi kula panjenengan saged menikmati istilahnya indahnya bulan suci Ramadan sampai tuntas, dan mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan membakar sifat-sifat elek kula lan panjenengan sedaya sehingga saged lebih sae untuk masuk ke tahun-tahun berikutnya. Hasil maksud mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita selalu ditetapkan orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, monggo kita lanjutkan kitabnya. Sembilan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis asyara. Al-babul khamis asyara. Utawi bab kang kaping 15. Utawi bab kang kaping 15. Fi fadilatis sunani. Fi fadilatis sunani. Iku ing dalem nerangake Iku ing dalem nerangake fadilahe pira-pira salat sunat. Salat sunat. Qala ngandika sapa an-nabiyyu Sapa an-nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man man utawi sapane wong utawi sapane wong shalla salat iku lamun salat sapa man iku lamun salat sapa man fil yaumi fil yaumi ing dalem sak dina ing dalem sak dina wal lailati wal lailati lan sak bengi lan sak bengi isnatai asyarata isnatai aksara kelawan 12 kelawan 12 rakaatan rakaatan opone rakaatan opone rakaatan rakaate rakaate tatawuan tatawuan kelawan gawe kesunatan kelawan gawe sunatan bana Bana mongko ngedekake mongko ngedekake sapa Allah sapa Allah lahu maring man lahu maring man baitan baitan ing omah ing omah fil jannati fil jannati ing dalam swarga. ing dalam swarga. Wa qala Wa lan ngendika lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong utawi sapane wong shalla salat iku lamun salat sapa man iku lamun salat sapa man qabla al-fajri qabla ing al-fajri dalem sadurunge fajar ing dalam sadurunge fajar rakaataini rakaat kelawan rong rakaat lawan rong rakaat wa qabla ad-duhri wa qabla ing ad-dhuhri dalem lan ing dalem lan ing dalam sadurunge salat duhur sadurunge salat zuhur arba'an kelawan patang rakaat kelawan patang rakaat wa ba'daha wa ba'da lan sakwise salat duhur lan sawise salat zuhur arba'an kelawan patang rakaat kelawan patang rakaat wa arba'an lan patang rakaat qabla al-asri qabla al-asri sadurunge salat asar sadurunge salat asar dakhalal jannah dakhala mongko mlebu sapa man mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong shalla iku lamun salat sapa man qabla dhuhri ing dalem sadurunge salat duhur arba'an kelawan patang rakaat kana mongko ana sapa man ka'adli raqabatin iku kaya bandingane budak pamartikan min bani Ismail saking
tedak turune Bani Ismail. Kedak turune Bani Ismail. Waqala lan ngendika sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong sholat iku lamun sholat sapa man rakaataini kelawan rong rakaat fi khala'in ing dalam persepen la yarahu ora ingali ing man illallahu sapa illallahu kejaba Gusti Allah wal malaikatu lan pira-pira malaikat kutiba mongko dicatet lahu kaduwe man bara'atun apa bara'atun lebaran minan nari saking neraka waqala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin ora ana utawi kaula yusolli kang salat sapa abdin fi baitin ing dalem omah muslimin kang peteng birukuin kelawan rukuk tamin kang sempurna wasujudin lan sujud tamin kang sempurna illa wajabat iku wajib lahu katuwe man apa al jannatu swarga bila hisabin kelawan tanpa hisab. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, wingi pun masuk dan fadilah salat fardu. Saat ini masuk ke al-babul khamis asyara, bab sing nomor 15. Nggih niku fi fadilatis sunan. Artine fadilahe wong sing salat sunnah nggih. Fadilahe wajib mawon nggih ngaten niku nggih. Niki fadilahe salat sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla fi yaumih wal lail. Sapa nek wong sing salat dalam sedina sewengi nggih. Isnai asyarata rakaatan 12 rakaat sedina sewengi 12 rakaat nggih. Tatawuan kelawan gawe kesunatan, artinya sholat sunnah dalam sedina sewengi 12 rakaat nggih. Hitungan mawon duhur niku sholat sunnah rawatibnya pinten? 8 asar 4 berarti pun rolas nggih. Bar maghrib kalih pun pinten niku 14 isya kalih berarti 4 nggih, berarti 16 subuh kalih berarti 18 niki saya dimaksud cuma 12 rakaat. Maka Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah niku gawe ke omah ten surgane Allah Subhanahu wa taala. Sapa nek wong sing salat dalam sehari semalam salat sunnah 12 rakaat, maka Allah bangun omah ning surga. Kanggo sinten? Nggih kanggo wong sing salat sunnah dereng salat duha. Nggih. Salat tahajud nggih, sing tahajud. Sing duha. Niku khusus untuk salat rawatib mawon niku pun 18 nggih. Niku salat rawatib. Nah, ditambah salat-salat liyane. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan man shalla qoblal fajri. Sapa nek wong sing salat qoblal fajri rakaataini
wa qabla dhuhri arba'an. Sopane wong sing salat sunat subuh nggih. Salat sunat duhur baik arba'an qabla duhur, kemudian wa ba'daha ataupun setelah salat duhur 4 rakaat, wa arba'an qabla al-'ashri, kemudian salat asar 4 rakaat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakhalal jannah. Mongko wong niku juga mlebu surga. Tapi ampun salat sunah tok nggih. Ya salat sunah baru rampung salat sunah niki wis dijamin mlebu surga, baru ora melu sunat wajib jenengan ya tetep diobong besok. Niku makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, kadang-kala kula lan panjenengan niku ngremehke salat sunah. Padahal seandainya kula lan panjenengan salat wajib niku bolong-bolong ya, dilalah bolong-bolong, sesuk saumpamane kula lan panjenengan niku dihisab, maka sing nutupi niku adalah salat sunnah niku. Jadi bolongan-bolongan salat wajib niku nutup ten salat salat sunnah niku nutup ten salat wajib sing kula lan panjenengan bolong. Niku jadi salat sunnah niku boten main-main. Mobil khusus salat sunnah rawatib nggih. Dadi nek kula lan panjenengan salat sunnah nggih, salat sunnah niku umpamane ngapunten mungkin ada kelalaian dalam salat wajibnya nggih. Salat fardunya mungkin nanti iku sesuk nek pun dihisab niku dadi nutupin ten bolongane kula lan panjenengan niku ditambal lah nggih. Ada seperti itu. Makane nek pas ngapunten salat tarawih nggih. Salat tarawih dengan salat ba'diyah isya. Dengan salat ba'diyah isya jenengan jungkir balik salat tarawih sak kathah-kathahe ngaten niku. Dengan salat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat nggih, niku pahalane lebih banyak salat sunnah isya nggih. Makane nek rampung salat isya bar dikir ojo nyantai duduk nggih. Monggo salat sunnah 2 rakaat untuk salat sunnah salat ba'diyah isya. 2 rakaat setelah isya nggih, itu adalah lebih bagus timbangane salat tarawih. Lha panjenengan mempeng salat tarawih tapi ba'diyah isyanya ditinggal malah duduk. Ya. Itu pahalanya lebih besar dari salat tarawih. Jadi monggo mangke nek pas tarawih nek mas imam salat sunnah isya ba'diyah isya ngikutin mawon jenengan ikut ba'diyah isya. Jangan duduk ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan man shalla qabla dhuhur. Kemudian sapane wong sing salat dhuhur arba'an. Salat sunnah dhuhur sebelum dhuhur kana, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'adli raqabatin, wong kuwi kaya bebaske budak sahaya nggih. Min Bani Ismail. Saking Bani Ismail, berarti anak turune Bani Ismail, hamba sahayanya. Artine ka'adli raqabatin niki jiki budak-budak pamardikan nggih. Artinya budak-budak di Bani Ismail waktu itu kan masih ada perbudakan ya, ada perbudakan. Bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbudakan itu masih luar biasa lah. Kula lan panjenengan padha wae kaya bebaske budak waktu di zamannya Bani Ismail 4 rakaat sebelum salat duhur nggih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla rak'ataini fi khila'in la yarahullahu wal malaika kutiba lahu bara'atun minan nar. Sopane wong sing salat 2 rakaat fi khila'i nggih, tenggene tepat sing sepi. Makanya kula lan panjenengan kula sering matur wabil khusus kepada para suami, kalau sudah berumah tangga siapin tempat sholat khusus di rumah ya, terkhusus untuk seorang istri ya, siapin di rumahnya walaupun cuma kecil. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani ataupun Syekh Imam Syadili dan yang lain-lain, di rumah itu walaupun cuma di rumah bukan di masjid, pasti ada mihrab di sana.
Ya. Yang dimaksud mihrab itu tempat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena utamanya seorang perempuan kalau di rumahnya nggak ada tempat sholat itu seperti apa? Bahkan utamanya seorang perempuan itu sholat yang paling delik di dalam rumah, dalam kamar. Bahkan kalau kamar masih ada di satu kamar kok masih bisa dibikin ruangan, ini yang lebih tepat. Niku untuk seorang suami sebenarnya jangan dianggap remeh kok udah sholat ning ngarepan ning ruang tamu ya ampun kata niku nggih. Nek iso ki nek omah dibuatin sebuah tempat walaupun kecil cuma cukup 2 orang atau 3 orang nggak masalah. Jadikan itu tempat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi jangan sampai rumah kita tuh nggak ada tempat untuk bermunajat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La sopone wong man shalla rakaataini fi hilain, wong sing salat 2 rakaat di tempat sepi, tidak ada yang bisa melihat wong tersebut kecuali la yarahu illallah wal malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala wal malaikat dan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tok. Maka kutiba lahu bara'atun minan nar, maka wong niku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bara'atun minan nar, bebas saking api neraka. Niku. Makanya kula pun matur nggih, wingi intine pun matur. Sesuatu perintah nggih kaitan dengan ibadah yang dilihat ikhlas dan enggaknya cuma kuasa. Ya. Karena yang tahu antara kita dengan Allah, ya. Antara kita dengan Allah. Bahkan kalau umpama kula lan panjenengan mungkin kula Mas Opek butuh berdampingan, ya. Pas bulan puasa. Saumpama ning kula ngapunten kumur-kumur tak telan Mas Opek belum tentu ngerti, ya. Karena niki adalah kejujuran hati antara kita sebagai insan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kalau dikuatkan hatinya mesti kan ditahan, kan mungkin melakukan kata niku. Nah, tapi sholat di sini ya, berarti sholat ini ada cenderung untuk bisa ngapunten riya ya, pengen dipuji. Kadang-kala mungkin sholat sunnah wah dikira alim, sholat disuwe-suweke mungkin oleh maca ya kan bisa juga ya. Berarti artinya masih bisa riya untuk sholat. Nah, sedangkan kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sapane wong sing sholat rakaat sing sepi wis ora ono wong nggih. Yang tahu cuma Allah dan malaikatnya, berarti benar-benar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wong niku bara'atun minan nar. Artinya lebaran minan nar, lebaran saking neraka, artinya niku adalah bebas saking api neraka. Niku salat sunat nggih. Niku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan ma min abdin, ora ana wong yusolli fi baiti muslimin. Ora ana wong sing salat fi baiti muslimin, sing salat tanggene tempat muslim, tempat sing peteng. Nggih. Apa ning masjid ngono peteng ngono ki ya. Tinga-tingo kaya apa nih pas praktek napa? Praktek jenazah ini ditaruh nang kono wis Pak Desiku muring-muring kok. Pas ngene aku langsung digawa mulih ya. Aku malah harap nang masjid merinding. Ya Pak Desiku malah muring-muring. Pertengahan, tapi di sini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitin muslimin, tapi di sini di rumah. Mungkin dalam kamar, lampunya dimatiin, ya. Lampunya dimatiin. Ma min abdin yusalli fi baiti muslimin, di rumah yang peteng, ya. Biruku'in tamin, ruku'eh dia disempurnake. Artinya pas ruku' kita benar-benar memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu disempurnakan. Jadi bukan cuma lisan yang mengucapkan, tapi hati diikuti dengan hati kita menjunjung bahwasanya subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung. Itu benar-benar dilakukan. Kemudian wasujudin tamin, sujudnya juga disempurnakan. Sujudnya juga disempurnakan.
illa wajabat lahul jannah, kecuali nek ono wong sing ngoten niku nggih, maka wajib, kata tidak ada yang lain kecuali wajib terhadap wong niku al jannatu bila hisabin. Nggih niku wajib mlebu surga bila hisabin, tanpa hisab. Ya. Padahal nek ngapunten bukan cerita-cerita, dan itu pun juga yang diyakini oleh kita sebagai umat Islam, wong sing ngapunten dihisab niku nggih luar biasa ning kados napa melampahkan si siron nggih, melampahkan siron. Nah niki tanpa hisab. Lah mugi-mugi kula lan panjenengan tergolong wong-wong sing sesuk mungkin dengan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula lan panjenengan niku saged tanpa hisab mlebu surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong sholat iku lamun sholat sapa man arba'a rakaatin kelawan patang pira-pira rakaat bihaitsu ing dalem endi-endi nggon la tarahu sekirane ora ningali ing man sapa annasu manungsa faqad bara'a maka teman-teman lebaran sapa man minan nifaqi saking munafik wal kufri lan kufur wal bid'ati lan bid'ah wad dalal lan kesasar. Faqala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong sholat iku lamun sholat sapa man qabla al-asri ing dalem sadurunge salat asar arba'an kelawan patang rakaat harramahu mongko ngaramake hu ing man sapa Allahu Gusti Allah alan nari ing atase neraka. Waqala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku sholat lamun sholat sapa man ba'dal maghribi ing dalem sakwise salat maghrib rakaataini kelawan rong rakaat qabla ing dalem sadurunge ayyatakallama guneman sapa man tibata mongko dicatet sapa man sebentar kutibata mongko dicatet apa rakaat ini fi illiyina ing dalam surga illiyin waqala ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawi sapane wong sholat iku lamun sholat sapa man arba'a rakaatin kelawan papat pira-pira rakaat ba'dal isya'i dalam sakwise salat isya qabla ayyatakallama ing dalam sadurunge yanto guneman sapa man faka'annama mongko kaya nemu sapa man faka'annama adraka mongko kaya nemu sapa man lailatul qadri ing lailatul qadar fil masjid
fil masjidil haram ing dalam masjidil haram wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawi sapane wong sholat kang iku lamun salat sapa man ad-duha salat duha sintai asrota kelawan rolas rakaatan opone rakaate imanan karena iman wahtisaban lan amrih ganjaran kataballahu mongko nyatet sapa Allah lahu maring man alfa alfi hasanatin ing 1000 kebagusan wa maha anhu lan ngerebur sapa Allah anhu saking man ing alfa alfi sayyiatin ing 1000 keluputan wa rafa'a lan ngeluhurake sapa Allah lahu maring man alfa alfi darajatin maring ing 1000 derajat wa banallahu lan bangun sapa Allah lahu maring man baitan ing omah fil jannati ing dalam surga wa ghafarallahu lan ngapura sapa Allah lahu maring man dunubahu ing pira-pira dosane man kullaha sekabehane dunub. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan man shalla arba'a raka'atin ya bihaitsu la tarahu nas faqad bari'a minan nifaq. Barusan di awal sudah disampaikan wong sing salat ning omahe sing tempate peteng nggih, kemudian menyempurnakan ruku, menyempurnakan sujude, maka tidak ada balasan kecuali wong niku wajib mlebet surga tanpa hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan sapa nek wong sing salat patang rakaat bihaitsu la tara nggih, ten pundi mawon panggonane nggih, sekirane nggih ora ditingali wong nggih, istilah ora ana wong sing ngerti lah nggih patang rakaat nggih, faqat bari'a minan nifaq, maka wong niku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakal dibebaske atau didoke saking minan nifaq, saking sifat munafik nggih, saking sifat munafik nggih. Niku salat sunat panjenengan ngerti hadis niku sesuk malah salat sunat ning masjid malah menora ketok wong tak ning omah wae delik ngono, ya ampun nggih. Engko yo ya maksud iki nek bengi lah omong tempat-tempat sing sepi monggo nggih. Tapi nek sampai jenengan ninggalke kesunahan istilah salat di masjid dan yang lain-lain tujuane menora ketok wong, menora riya dan yang lain-lain, ampun nggih. Malah jenengan ngaji malah nyepek ke masjid malah. Mereka malah resiko malah nggih. Niku dadi wong niku didoke atau lebaran saking munafik, didoke saking sifat munafik. Wal kufur juga termasuk wong sing didoke saking sifat kufur nggih. Wal bid'ah artinya wong yang iso gawe-gawe sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalal termasuk didoke saking kesasar nggih. Niku wong sing salat ya memang bener-bener neng ati ini bukan pengen didelok wong, tetapi memang bener-bener lillahi ta'ala. Man shalla sapane wong kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-asri, wong sing salat sadurunge asar patang rakaat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
harramahullahu 'alan nar, maka wong niku badane haram saking api neraka, saking api neraka. 4 rakaat sebelum sholat asar, berarti qoblat asri. Makanya ingin ditangleti ono Pak dan asar atau qoblal maghrib. Memang nek ten kitab-kitab ngaten niki nggih boten enten. Walaupun dalam kitab liyane nggih enten, nggih, walaupun makanya ada yang mengharamkan salat qobliyal asar ataupun qobliyal maghrib, ada yang mengharamkan, walaupun ada yang membolehkan. Dalam kitab-kitab yang lain ada membolehkan. Salah satu yang mengharamkan itu niku adalah soal di saat antara asar dengan tutupnya matahari itu biasanya orang-orang Majusi biasanya nyembah matahari mau terbenam, dan juga ngapunten biasanya kan kadang-kadang antara meh adzan maghrib maghrib biasanya duwe cah cilik, wis maghrib ana wong tuwa kek mlebu arep maghrib, niku mboten salah nggih, niku leres malahan, bahkan sepurane orang-orang melaksanakan tenuh santet bisa masuk itu adalah bainal asri wal maghrib, bukan malam bude. Makanya kita dianjurkan kalau sudah mau maghrib setengah jam sebelum maghrib kita dianjurkan masuk rumah. Bahkan kita di saat perjalanannya pun kalau memang masih perjalanan sudah mau maghrib, kalau bisa sampai ke rumah sebelum maghrib maka kita lanjutkan. Tapi kalau sekiranya maghrib tidak bisa nyampe di rumah, kita dianjurkan untuk mencari masjid. Karena di sanalah para setan, para jin keluar semuanya. Di sanalah orang-orang, mohon ngapunten, tukang-tukang santet melepas santetnya atau tenuhnya. Bahkan Rasulullah pun juga mengalami itu semua. Ikutan antara bainal asri wal maghrib. Makanya Bapak Ibu sekalian yang hormati, monggo nanti seumpamanya ada orang tua yang ayo maghrib kok mau maghrib niku mboten salah nggih. Mboten salah nggih. Biasanya kadang-kadang nek wong zaman sakniki alah wedi apa. Biasanya kan kadang niku. Tapi kan nek wong riyen niku mboten gadah dalil, mboten gadah hujah, sehingga kebiasaan nek alasane wong tuwa biyen engko malah digondol setan kowe ngono. Nah, biasa kan ngaten niku nggih nek wong tuwa riyen. Padahal niku sebenarnya enten hujah, ngomong cuma karena mungkin orang ngaji nek wong riyen di dalil yang mboten ngertos. Nah, wong sing salat sebelum artine wong qoblal asar 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala ngaramke badane wong niku saking api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghribi. Tadi kan tidak ada ba'dal asar. Di sini juga langsung ba'dal maghribi, enggak ada qoblal asri. Itu di kitab ini ya. Nek seumpamane ono sing salat ya monggo. Nggak ada yang menyalahkan karena memang ada yang membolehkan. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, nek jenengan masuk masjid mungkin mau maghribat mau sholat 2 rakaat sholat tapi sholat sunnah tahiyatul masjid, bukan qobliyah maghrib tapi tahiyatul masjid. Di sini disampaikan sopone wong sing salat ba'dal maghrib 2 rakaat, salat maghrib ba'dal maghrib 2 rakaat qabla ayyatakallama kutibata fi illiyin. Ba'dal maghrib bar niku wiritan, niku bukan kategori ngomong, wiritan bareng niku bukan kategori ngomong, Kok kemudian panjenengan selesai donga langsung ngadeg, artinya boten ngobrol liyen kali rencange sing jemaah yang lain, Maka kula lan panjenengan niku nek nglaksanake ngaten niku ten surga illiyin niku pun dicatet jenenge kula lan panjenengan. Surga illiyin. Illiyin niku surga sing tinggi.
Kemudian juga disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a rakaatin ba'dal isya. Wong sing salat nggih, wong sing salat sunnah ba'dal isya, nggih, ba'dal isya 4 rakaat qabla ayyatakallama faka'annama adraka lailatul qadri fil masjidil haram. Nggih. Wong sing salat ba'dal isya, salat sunnah rawatib, salat sunnah ba'diyah isya niku padha wae wong niku ninggal Lailatul Qadar fi Masjidil Haram. Engko pahalane. Ya, timbangane salat tarawih. Nah niku kan kekeliruan kula panjenengan. Kadang-kala salat isya rampung duduk nunggu salat tarawih. Seharusnya kula panjenengan niku tangi walaupun cuma 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat untuk ba'diyal isya. Itu parane. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bahkan disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niki sing rajin salat duha bersyukur nggih pahalane gede banget. Nek saged monggo laksanake. Man shalla duha, sapa nek wong sing nglaksanake salat duha nggih. Tapi di sini diterangkan nanti tisnai asyara rakaatan kelawan rolas nggih, kelawan rolas rakaat nggih, salat duha rolas rakaat. Tapi di sini disampaikan imanan wahtisaban nggih, bukan mergo ngapunten biasane rata-rata wong sing salat duha niku kadang-kadang ya urung tau salat dilalah surat rezeki ini seret nggih. Ngapunten mungkin kehidupane rada angel, mungkin ya ngapunten ada permasalahan di rumah, takon karo wong dianjurke mbok diakeh-akeh salat duha gitu. Ya biasane niate wis ora ihtisaban, imanan wa ihtisaban malah. Nggih. Kadang-kadang masalahnya men mari men lancar rezekine. Ya walaupun dalam doa salat duha itu ya memang benar. Allahumma inna duha duhauka wal bahabauka, terus wal jamal jamaluka, terus selanjutnya fa inna tatkala rezekine kula masih ten langit kon ngedon kene setan bumi monggo dikeluarkan ngaten niku nggih. Gak nek umpamane jauh didekat. Ya memang benar itu doa-doa dari salat duha. Tapi di sini dijelaskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imanan karena Allah nggih, wahtisaban dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain yang dimaksud nggih. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah niku nyatet tanggane wong niku sakyuta kaapian. Alfin niku 1000 niku sakyuta kaapian wa mahaanhu alfi sayyi'atin, bahkan sakyuta keluputan niku lan panjenengan niku juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku 12 rakaat untuk salat duha. Wa rafa'alahu alfi darajatin, bahkan sakyuta derajat niku diunggahke tanggane apa? Derajat niku lan panjenengan niku diunggahke oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa banallahu lahu baitan, bahkan Allah juga bangun tenggene wong niku teng surgane Allah Subhanahu wa taala, bangun omah kanggo wong sing salat sunnah duha 12 rakaat niku dibangun ke omah teng surgane Allah Subhanahu wa taala. Yang paling istimewa wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha, bahkan Allah Subhanahu wa taala ngapura dosa-dosane kula lan panjenengan kullaha sekabehane. Niku fadilai salat sunat duha. Monggo tentune imanan wa ihtisaban krana Allah dan golek pahala datang Gusti Allah, ora mergo ngapunten kejepit, mungkin karena ada masalah di rumah ataupun seret rezeki ini. Yang
kalaupun itu terjadi nggih kula lan panjenengan pun imanan wa ihtisaban wis karena Allah, kemudian memang mencari pahala dari Allah, kok kemudian dengan melaksanakan sholat duha rezeki niku kula lan panjenengan lancar, permasalahan kula lan panjenengan niku selesai dan gak ada masalah, artinya tidak ada masalah-masalah kula niku terselesaikan semuanya, anggap niku bonus saking Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan beranggapan nanti pas sanut tok le salat duha nek wis lancar niku nggih lali nek boleh poso padha karo poso Senin ka Kamis nggih. Poso Senin Kamis waduh rezekine rada seret iki wis poso Senin Kamis. Lah nek wis sugih ngono kuwi poso ora lagi wis oke dunya lah niku kan keliru, padahal Senin niku nggih Senin itu adalah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jenengan bisa sunnah juga puasa sunnah untuk netone panjenengan karena ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah puasa dina Senin, ya mergane itu adalah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa di hari Kamis, ya, mergane di hari Kamis niku diaturkannya, ya. Apa namanya? Dilihatkan lah, ya. Dilihatkannya apa ya? Amal ibadah kula lan panjenengan makanya disunahkan puasa hari Kamis. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, itulah sekelumit kaitan dengan fadilah sholat sunnah. Walaupun di kitab-kitab lain itu masih lebih banyak lagi keterangan kaitan dengan sholat sunnah. Orang namun ini karena memang mungkin cuma sebagian yang ada di kitab Lubabul Hadis. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, mudah-mudahan sedikit banyak, mudah-mudahan kita selama hidup di dunia ini mudah-mudahan masih bisa melaksanakan kesunahan-kesunahan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati ada yang mau ditanyain, monggo. Monggo kalau ada yang mau ditanya. Sholat sunnah. Kemudian sholat duha, wah harus 12. Enggak Pak, boten. 2, 4 bulan itu seumur hidup kayaknya sholat duha itu baru 2 kali. bukan ninggalin ya, mungkin ya dari hati saya sendiri, soalnya kan di saat mondok ya, dulu di saat mondok itu ya biasa kalau pondok-pondok salaf itu kan mereka mohon maaf ngapunten mau pinjem sandal aja ya. Kita ke masjid lah, terus sandalnya kula lah bingung mau minjem sandal aja untuk wudhu itu takut saking diajarin untuk tidak gosok, mungkin takut gitu. Jadi pernah suatu saat ada teman sekamar, yo rasanya pengen sholat duha gitu kan, teman sekamar itu dia telat kirimannya sampai dia ngomong gini, aduh ini wis rong dino bapak ibu orang gitu, aku tak sholat duha. Jadi ngapunten sampai detik ini hati kula niku malah sholat duha aku ngarep rezeki repot meneh gini. Kok ada rasa kekhawatiran apa nggih? Bukan karena Allah gitu loh. Itu trauma di saat ada teman sholat duha karena gara-gara kiriman telat. Gitu. Jadi ada niatan seperti itu. Tapi ya nek bisa dihilangin. Mudah-mudahan bisa melaksanakan sholat sunnah duha karena ganjarannya luar biasa. Nek boleh jujur, selama hidup saya baru 2 kali kayaknya. Habis itu saya berhenti gara-gara dengar aku sholat duha mempeng baru yo kirimane lancar begitu dikirim ngono kita ajak sholat duha aku tak madas. Akhirnya yo ora sholat duha. Aduh aku kayak koyo ngene aku. Ya intinya enggak harus 12 rakaat Pak ini. 2, 4 yang penting istiqomah aja. 2 rakaat, 4 rakaat istiqomah. Cuma yang jelas masalah pahala jangan dihitung Pak nggih. Jangan kepikiran kok sholat jenengan golek pahala nyari pahala gini ya
Mana orang ikhlas panjenengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana ada Ustadz yang menjelaskan bahwa orang yang bisa menjalankan sholat duha itulah merupakan suatu rezeki. Gitu. Nggih, memang. Itu jadi sholat duha itu sendiri sudah merupakan rezeki itu menjalankan. Sholat nangge, rezeki masih diberikan kesehatan untuk sholat duha. Jangankan sholat duha, Pak De. Ngapunten, jenengan saged duduk ngaten niki ngumpul dengan istilah silaturahim itu rezeki. Rezeki napa? Nggih, rezeki sehat. Rezeki sehat. Nggih, cuma ya memang karena memang sholat duha. Makanya kan kita sebelum untuk melaksanakan kegiatan itu disunahkan untuk sholat duha. Tapi kadangkala kekeliruan orang-orang biasanya itu di Idul Fitri dan Idul Adha. Itu yang saya pernah nanya kepada si sampai sholat duha. Baru datang sholat duha. Aturannya dari mana? Matahari belum muncul. Soalnya ada beberapa orang yang tak sholat duha sikit, sholat duha. Aku lah ya kadang-kadang tak omongin ya kayak wong. Biasanya kayak itu, ya. Biar nggak keliru. Tapi yang sholat duha itu setelah matahari satu tombak, ukurannya satu tombak. Mungkin yang lain, itu malam susah. Itu sholawatnya itu dibatasi nggak? Baca sholawat? Nggak ada batasan mau sholawat Pak De. Nggak ada batasan mau sholawat. Nggak ada batasan. Sholawat mau pemawon. Baru membaca Yasin itu. Apa-apa. Yasin 6 jam. Batasannya kan 6 jam. Oke. Nah niku kan saged piyambak Pak De. Saged piyambak. Nek sholawatan kan nggih sholawatan kan. Saged berjamaah luar biasa. Kami balik Yasin tapi 3 ditambahi sholawat Boten apa-apa. 1000. Baru ora isaan. Bisa malah pikirannya ngapunten iki kan yang ikut ruahan kan kurang namu ikut toh, bahkan orang luar kan kada toh. Artinya yang enggak ikut ngaji pun juga ikut ruahan. Nah nek pas jenengan mempeng jiko 1000 malah besok malamnya ora melu ruahan meneh wonge. Boe Pak Prapto kumat ki nggone. Engko malah dikira itu itu musabah. malah repot nanti malah. Nggih intine boleh mengamalkan sesuatu dari guru-gurunya. Mungkin dapat dari guru siapa mengamalkan mungkin pengen monggo nggak ada masalah. Umpamanya dalam kaitan ada yang namanya thariqah ngamalkan thariqah monggo. Tapi di saat kita menjadi imam kepada masyarakat yang umum masyarakat yang umum yang mungkin itu tidak berthariqah, jangan kita terapkan amalan thariqah kita di umum. Ngapunten bisa bubar jamaahnya. Memang terus terang mawon, kula niku memang wabil khusus di timur lah. Memang diceluk wong sing kontroversi. Dan blok timur niku. Kula nek ngimami isya, ngimami salat biasa yang lain lafaz tahlilnya sampai 100 begini. Saya enggak. Kadang-kadang 41 cukup sampai cepet Pak Sip kuwi ya cepet sing penting kan kowe teko meneh salat meneh. Berarti mangane teko kon ngimami tahlil saya juga ngelihat Pak ngelihat situasi. Suatu situasine ngantuk ngono kuwi ya kadang-kadang tahlil ya ping 7 rampung. Tapi kan mereka tidak kabur dari rutinan. Tapi nek kula lan panjenengan menerapkan dalam istilah saya berthariqah gitu. Kemudian sholat, kemudian wiritannya kita samakan dengan yang kami dapat dari guru kita, dari guru-guru yang mentalkin atau mengijazahkan kaitan dengan thariqah. Ya paling cuma sehari 2 hari, habis itu jamaahnya kabur. Kan kita enggak mau, soalnya sekarang itu zaman yang sudah berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Nah, sekarang kalau kita anak muda digituin langsung tahlil ping 200 300 1000 nggih. Oh asli paling sedino tok. Bar niku kabur. Ya intinya 3, 7, 11, 17, 15 yang penting istiqomah mereka masih mau hadir itu sudah luar biasa. Makanya kan dalam selalu mengingatkan kepada para imam, boleh kalian mengamalkan ijazah-ijazah apapun, tapi jangan terapkan kepada orang yang tidak menerima ijazah, karena itu membuat
kacau kepada yang lain. Diamankan boleh, amalkan sendiri. Kalau ada yang mau ikut gini, ayo kita gini. Ya itu cuma berdua ya berdua, bertiga ya bertiga. Tapi kalau untuk masyarakat umum, ya kita ambil umumnya mawon. Makanya kalau tahlilan ya dengan ngimamin tahlilan tadi ini cocok nek wong etan cepet. Dia terus terang mawon. Kiai Haji Jalal Asnawi ya. Niku dalam semalam niku sampai ping 7 loh. 7 tempat. Mbah Jalal Asnawi nek ruangan 5-7. Jam 9 niku wis rampung. Kalau tahu ngikutin beberapa tak delok. Anggere wis jam terakhir tadi sampai dapat 5 delok jam lagi salamin semua roto didelok. Wis ngantuk kabeh. Nggih lho. Kan maca kulku. Baru dia rampung la ilaha illallah ping 3 al-fatihah amin. Jadi wong ora ngantuk tapi teko terus. Nah artinya wong sesepuh Kiai Haji Jalal Asnawi sesepuh niku mawon ngerteni jamaah. Napa meneh saya kados kula lan panjenengan ora arep nyengkake ngono iki bubar jamaah. Intinya kalau selawat tidak ada batasan. Monggo yang lain Bapak Ibu. Sampun nggih? Sampun. Yang jelas kalau sakit puasa shaum nisfus Sya'ban. Kalau sudah amalnya selesai paginya monggo kita shaum puasa. Ya memang tidak ada puasa sunnah kata Siti Aisyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebanyak bulan Sya'ban. Ya walaupun cuma kita puasanya di nisfus Sya'ban, anggaplah latihan puasa Ramadan ngetes sih 2 minggu sebelumnya ngetes sih kira-kira kuat orang di nisfus Sya'ban. Di samping kita mendapatkan puasa sunnahnya, kita juga ngelatih untuk masuk bulan Ramadan gitu. Biasanya nenek kula 1 kemarin ya nisfus Sya'ban ya biasanya ngambil 2 ya untuk ngelatih anak-anak. Jadi yo ngelak sedino pitok. Nisfus Sya'ban kan malam Rabu ya. Nggih, berarti hari Rabunya. Puasanya Rabu. Hari Rabu. Jadi saumon nisfus Sya'ban. Kamis puasa. Nah, itu malah saya tadi. Bahkan ngapunten nggih, jenengan istiqomah mempunyai mempunyai rutinan puasa Senin Kemis lah namanya nggih. Sudah rutin jenengan dalam kehidupannya. Kok dilalah panjenengan itu puasa pas di hari Senin ataupun di hari Kamisnya masuk kepada 1 Syawal ataupun masuk kepada bulan-bulan yang lainnya yang disunahkan untuk puasa, maka puasa bulan panjenengan niatin di bulan itu niatnya, tapi kita sudah dapat 2 pahala. Puasa di bulan itu dengan puasa Senin dan Kemisnya. Tapi yang istiqomah ya, yang istiqomah melakukan Senin Kamis. Nek bulan panjenengan biasanya kan Setu nggih. Pandiku libur. Tapi insyaallah lah mudah-mudahan nanti bulan panjenengan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sakit melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus kesunahan-kesunahan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, sebelum kita tutup sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kula secara pribadi dalam setahun niki lulus dari kitab Safina ataupun dalam kitab Ulumul Hadis ini mungkin ada kekeliruan yang dalam sampaikan kepada Bapak Ibu, baik dari lisan kula pengucapan kata ataupun pembacaan dalam kalimat dalam kitab ini yang keliru, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak ada sindiran atau menyindir kepada panjenengan ataupun yang lain-lain, monggo kita saling memaafkan sehingga bulan panjenengan masuk di bulan Ramadan ini dalam keadaan tidak punya masalah ataupun tidak punya kekesalan antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan di tahun ini, tapi ini bukan terakhir ya,
bukan tutupan, tetapi nanti kita lanjutkan di pertengahan bulan Syawal. Oke, mudah-mudahan apa yang kita kaji selama ini ada manfaatnya, baik bagi kita secara pribadi, keluarga, umumnya kepada masyarakat, dan lebih khusus kepada kita semua. Mudah-mudahan sedikit banyak, mudah-mudahan ada yang bisa kita kerjakanlah di apa yang kita kaji ini. Okay? Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal bi hurmatihim wa amidana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amidana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dalam hormati, kurang lebihnya dalam mohon maaf. Allahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.